بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين، أما بعد. وزوتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. همدي كواعدة ركوه شلزانا تجابا ننجين شلزيزي wanama watania watukufu wa Komor walobonze nano walondani watinaudiwa zaukana Raili Musawi ye Mkomori yawongene haki yatsange ye fikra ya hahe heki Komori. Raili Musawi ngujuo kana zisiwa za Komori zila owenyizo du jimla waho wa Komori. Musawinge na haki wakati ya juona nusu ya wakomori wababe wanzoa warie wandwe mafuzi ikahelewa waeche hauna wandu washashi harmo binadamu wa Komori waelewa shangio ahaku rije rilamumwe wala wandu ikaongu wasiusi wao wavurizwao legava harmwe matso na harmwe ziakli ili watishinde waparisa zilaikao ndo zipangishi hao ili rikentaraja hasonsi wanadamu wanu warirwarie wa waswidi wa mahala wanzo waswidi haizo wakati wanadamu wanu wafanyao zenrogo zinu sonsi pia ngasina uthibitifu no yakinifu no kweli ya ukana huenda rewarambua lazima wanadamu wafanye makungumanyo ya uswaliti wandu watsi ishilie zila za kweli. Walakin euniko mwandamu khasatan yebahatia izo zonsi pia de areumba ne areumba uo wae de yaumba wanadamu owema no wai walo harmwe ardhi shake jakaya owai kwa tsushinda waonesa wandu hanzia za kifasaha yahonesa uka owi uladowena abenge karwasuliar madaraja hamandiyo ngarambao uwideze njema iliri hundenzia yawe masikitifu haukana izo mengoni mwazi alama za qiyama. Wakomori watukufu nsina uhansi homwelezani na umwelezani kiuhakika ya ukana wa Komor mbalwe matso mbalwa zi akli ngarirohorwao rendar mwazila ikao tsindizo ranzao shanda zila ikawe maadui wa hatungwa zanzao ne maadui wa jana leo wajirende ukana wondo wa urisove leo wakati mtsidiwa ze ukaharma zerezo zinu wizo emahamine ya vira enda mitsano rika urongole y'abantu wabo rerema wala wajirenda okado wabidi wasove yedola no wanansi wa Komori usiku wa leo. Hal wanadamu ikanga mwelewa wandu hamandao hakikatan yabunga siwema mrujo jojaju zisauka Musawi ngwegemeyo haku upande wa urema wanduwa ekarendo anzarangali azali uhesangeye eshabaki duroha haukana hata olamu ndamulone ziwi duniani uonge na usiku ya joka uroha mahma kana ndo bano Mwenyezi Mungu kafanya hizo wanzao
inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Liwelekeza nzia, imma ushukurie uidunge uifanyiza lazimu hama njema, au uikufuru ufanye zembi. Almuhimu ni Mwenyezi Mungu dai ngeno mahala yarilindao, yeye Mwenyezi Mungu ngeno mahala yarilindao. Afwan na mnisamihe kalima hiyo katika ufanisa heli Mwenyezi Mungu amboka limwelekeza nzia, imma mshukurie imma mkufurie. Sha yeye wabahanu kwa zima lindao wanada. Basi sendwanza nchenangalie tikaanza kabla nijaendelea nimwishilizeni mnamfuradi wa mwana nchi mzima wa hemandamano ya Marseille izo yambao iwa freshezi yazikao nizofanyao bomona ma Kasimu yazikao nizofanyao monjani hakamjoka vatinao kazojoka bantu azalina lawe point basta. Ikalima ndiyo azalina lawe kau bidi haina manda majuzis azalina lawe do biareke monsi suale ya bili ye azalina lawe hashari ya hindi paske kau bidi ikakweli nyiwa ndumdaili yao haki ya nzuani paske haki ye irarilo ya wole olewa inu 2019 tsindo ya kaubidi mwa biazalina lawe ema na mtsouli nda 2021 hindi paske ikanga monao kana eshararilo de sharia ntsidi wa zeuka votiwa 2016 ema na mtsouli nda hata mpaka 2021 mwajwamba ya lawe ende nzuani hindi nyinyi nga mwanzao yendi nga mdaili yaondo amdi waza omahawabira imbwana rakaniyo vanu nsu aminuka mdi waza shanga mjibaibuwo. Kalima ya bili azalina lawe 2019 okaze votizi hibwa nyira azali kamjarware sharia mwabadilisha sharia mwenda harma voti hasibabu sharia ikaonga mwambao hajastahiki yabo nyinyi nazali mwende harima voti za kiharamu alafu mkazizwa haramu wajuu na msahom dai haramu enga mjoka widaiji amdiwa zaukana wanadamu wakaharmwe komori kamili wandu wavotewa wandu wajoka wavotewa wosambi wotaki watsuka mashaka shatindizo bahi eka deheli hiyo na lawe abonge bidio ula mshahara ya urenga 2019 vanu ya ulive eva la ikililu sambika jahiba zevotia mnika ibidia libe bahi eva la mwinyi kajahiba zevotia niko gouverneur ibidia libo mshahara eva la Abdul Wahabi tsinde helio onsi pia de helio eva la Anisi Shamsudini wandu pia yire heli oba komoreka wandu wada iyo haki wandu karmiyo wandu anga le logique shondu titsoju hawajikaza mabindo ho itswani wamba ula wengwe. Masala ya bili lukana wandu wafanya kongre leo ewa komoro uhadazi mhadalo wao haina usiku ngamjoka ubonandi ranyi mlu Ulaya badi ye kaya rijarijua ukana vanumru amadi nasura balowa hahe neleba vula fulana balowa hahe neleba vula ngabwenda sababu karila ngabwenda sababu fulani yabo kamsona ukanga mfanyo siasa ya ubavu kamsufanya siasa ya ujimla ngamwendawo mwahimilie wandu bai joju zuwatina wandu visa hauwa bahiza wenda Ulaya no wandu wala wai arishilie dini naswiri izo yambao zalawina lawe dini naswiri ukaya uyanjamba ukaya wede kina mwema dina izo kandugo wavumbwa ukango hunulaya ukaya ukaministri mzamani ngavjoizo wafanya ranjema raambia kama na Adam de helio journaliste wa Comor TV
nguzi sodini naswiri na ngumwambio watsina usinta ukangarjwa ukaweme ngoni mwema dinosaur ni madinosaur wao wakatema bana msaidie wakaujanele zina hilo wanu wanadamu ikawa wangamiza enti khasatan dwa paro madinosaur sindo ukawa wandu wa hale warumishiha shawandu wandu wanyonya enti ibwana woi wakomorteve jazahullahu khair hamnyoshea dinaswiri eshaya hamba weme ngoni mwema dinosaur waruma enti ngabo zenjema ngabo zembi shamimi hama musawi nsoami nukanga bonjema za dinaswiri izorjwa harma enti maharbaini garjwa wakana mbinruvu dizarendeha ataje honde leo shamru hamadi naswiri hamilwa ukana lazima hauka mengoni mwema dinosaur watsengelea armwe ye Ulaya waloya waranganya shawafanya zema sikanza njuweze mazafanya shaizembi izonga rizijuwao haukana idalili ya hezembi wafanya dizorenshio leo narishie leo ze parti za siasa ngizo banu hau ya diaspora ya Komor ikaonge jihundao unulaya wauna utungu hizo kao zandisho fanywa rangu zamani wo muhimu wa humo nano wa lelo ukusudia diaspora ya Faransa ngiona utungu hizo zandisho fanywa rangu zamani amwangalie heli dinaswiri mrambue wandu wenza zendrabwa yajoka utawe suala yarudi yaonese ukana kweli kwa wanao wakomoruka wanti wandu kawangu afikirio ito tsindukangu aroho rwao na rishile dinaswiri ngasi wenji ramuhura mtiti rawaki siasa rawaki tamaduni rawaki dini rawaki mila ngari tukiwao nizigiri warmanti na haina mrovani aliyo ngufolebwe habea shara hakal tushido duzwa ulamdu rono kaya ngiyo muhimu rijeritsanganyie onruba tukiwao hezirende hao harmanti wakatika o zezizabira zifanya makosa maziro hata ije honda leo shaleo doanu dini naswiri watukiwao ritidweze ukadini naswiri wae haka waziri wa Elbaki eza fanyiha arma eyezi Elbaki Henry ningazija kabati za fanyiha sha wafuri zabwe hata kwa tushinda waduzua ola mndu yani azali ewa Komori ngama hakikishoka kweli ye kongre hiyo de ijoka uduzua azali wakatoa kati ya bidi wa mduzue azali do wakati wa heze election yeye didi naswiri enda himi la kampanyari oasaya hadi shafiu enda himi liya karihila fulani henda himila mamadi fulani wende wajanyisa eske vraiment ngari kubalio zendrabo zaho wanruwa waribadie harman rabo hata leo ike umkonsi wanrabo unu wanruwa to ujue asili wa hawo hindrini ito sindo ukana zenyi sorazi ona yabo de mabana SMS de mabana hadi shafiu de mabana dini naswiri nane mafana nao do wakaya walaika udo wangamize ntijana wakati wanruan wangamize ntijana wakauja wayangamize kadwarili wende harma election kwa jatsanganyiha na yaweka kweli wakawa tsanganyiha wajwamba omwe wa mbisi shabala ikawa wanikwe shondeho mbini watsanganyihe na iliwa disemdu wala kwa Komori kwa jatsanganyiha est-ce que vraiment est concret yino de joka wenda yadise azali ele jwa lili yobanu dali mwana wanzoya zalwa banu damwe ika karjashinda rajuzisa rarbira jini kama jawabu ngarjujo ukana ngabo nsabuhozi nji wanadamu wanu kwa jatoshiha na ukawarende taraja lewo
Komori nsi na usinta mwambiani mjo mwambianeza kweli. Ni wandu msutene we kongre ino. Est-ce que vraiment nga ni sawa? Est-ce que vraiment lewo de abidia isiwa? Mimi simwambianukana azaliye sange na ngurengo mshahara. Enda ziloba nuindi. Est-ce que vraiment humjiliwani dini naswir na SMS ne mabana rija ne sente yodo bano joka ulawara matabu? Est-ce que vraiment wanu wa kweli? Jana wamuonesa nukaona ndapo wotsi wadzima lewo warudiwa cha wakansi ama mkonsi na zile amdiwa za ukanga sina takriban miezi 4 au 5 wafanywa mkonsi zile hansi wa dedhamana irate ele wa inuda hii emikonsi minji inu na ulatsaze nyakati wanduwe rengwa wendawe unjiliwa wetilwa misumari harumwazi akili we hadalwa ikaubidi ikangabo kongre ifanyiwani wanazijana walo ulaya wajeukana enroboti ndoka umuhimu azalina lawe na lawe wehe sange eske ngulawa sababu 2016 ekangulawa sababu 2016 yabo kena ukiri abo ibidi yarohe 2021 abo nyinyi mwambao na lawe izo nrabo eske ngulawa 2019 kangulawa 2019 yabo nyina nrabo au kamwe ndemu himila nrabo banyumtilo azonguoni alafunga mtsaho mdai nrabo yabo nyitso jodoka harma nrabo wakaza loya voto 2016 ebanga mtsaho nzwani haunga mtsaho ngazija ebano ulatswenzwani ndo nyimwambao na lawe ena laweje hashariendi amnambi na mlamuhe mjivenu ukana heshari asha 2019 ikao nyonsi pia mro arienzwani sijamdo ambiwa komori nrabo haumla umwema beukana 2016 haukaka jakubali 2019 eka 2016 kam jakubali 2019 haumpa kamlinde hata 2021 mjemdo ambaya lawe mhensi hodo ambiwa komoroli poro joneze ndrabo bari rambu wauka kamturumia hatili shanga mrumia o madzina na mwishileo la mbabadini na Syria lemewa yangamiza nsi ya talaulaya na mwishie rikena kibla nzima armaze mwana nzima riwafikiana hezi wakena kibla nzima harmaze mwana zino embwana dazi dembwana ya bidi ye point de départ ikena ngayo njema haude mbwana wandu washindihana wandu wanzo wambisane boka do ya saya kibla nzima bodini na Syria ikaubidi kaeva la 2019 ya hezevoti zandrabo mwaka wenda mwarwa renzuani ranyira ye yode kibla ya bidi mkeniyo narirehe mru mzima kamjambeha ye kibla nzima ya kabu leo kibla nzima ya zero leo inu kibla ndai enga mtsahombehe wanrunda inu kibla ndai mwifumbu wao mwambio wa komorindrabo tena ejane kibla kejaka njema kamjabelelewa eshiwanza mwambilo mcheze mbelelewa esha atonga matutsa nganyi Henry ebala mfungiana nazali kwenda deheli aba benga dini na Syria zenrabo nasidoka namna ya uhadazi shatsindu kanga muhimo banu na benrabo kibula nzima kibula nzima ya leo ya kongre inu kibula ndai kibula imana ya tsukensi hu mwafanya lebunjilo bwajao hanyonsi wenda wadunga kampanyara emana watamba kai kibla ketsinzima yaboba na tsanga nyihera nzima yaboba shaka mjazifanya abo leo mtsijemdo bia onrawo dini na Syria banyina ndap nibuza siasa hezi janibu za kidini hezi janibu za kishababi kibla kenzima hezi janibu za siasa za kidini za kishababi zijanibu za kidini ndai za kishababi ndai za kisiasa ndai dai la makanyi na zali makahwenda haina mruyenda harmwenzi ya hae yabo nyina ndrabo yo kongrea ndrabo yo kongrea unafiki nyonsi pia ngamangamiza wensi yabwa komori ikamba kimdwambwa ndrabo banyumwe kubalize ndrabo wanazijomba wanu mwambiaoni aho yo mashaka hako wandu wanu kwa wati harmo kweli shangu warumiao madzina kwa turumia zi akili warumiao Dr. Zile abole dzina ilo wangele o doktor
warumia dini nasiri yaka waziri warumia SMS yako Nations Unies shakwa turumia akili ya urumishiha idi wakache ya zalin hinri eske de ya leo ti leo eske leo vraiment ngani haruma utulivu ukawanduda wanu ngwari para waje wafanye mabunjilo ukariri magaya hata katsudiha ye magaya mayara yakaje do wakati mwani question ndeho mbini matrahiwa Komori do wakati mwani question ndeho mbini mwangamize nzuani ele onga mdaiyo hindri ekaka mtwanza azali haukanaba mkejabidi ya wafike voti 2019 abona mbakata 2021 kaka jaro hamdore mahiyo ekabanu nga mtsingwanza ya roha sababu 2019 nyonsi pia mnikiwe shandeho mbini kamja shirumia abenge bodin nasiri nano wandu haho neze SMS na mwenze betisi ba wa Komori walemewa na si wa Komori nsi hanywa nyiche shasonsi pia ngasi hako nyinyi mwanzo mwangamize nsi rimwambieni rimbe usoni rimwambieni ukana nyinde maadui wa hensi arichili Iza kimila niza kimkayo maisha rifadi kibazima dokarrejezensi hatu haruma demokrasi na unafasia dokana rejezensi ya hatu haruma demokrasi na unafasia hakikatan wano zinzo ntipi ya wanrugu abao zinumbi zifanyi hao okerelewa she demokrasi na unafasia ngejoka ujaje podini nasiri wakati mkansia havo mdode yo wanashwa wandu mdode yo wandu mdwambia wandu watsidunge wola mdwambia wandu watike jau mdwambia wandu yani haina utsonda ya nyii yabo nyihu mlapiza nyihu mdea demokrasi ndai na ngamlapiza wo wandu ngamdea wo wandu ngam mpartage wo harmwe wa moro mwede wanashwa wandu mwekaza wandu nrabo wa moro ilanga nyiwenji shawende chef mfano dinaswiri kamtsina bunduki kamtsina la douane kamtsina posto kamtsina service ya impo kamtsina nganyima dictateur ngamtsingo hanza ike haina utsonda yanyi wadui haina utsonda yanyi lazima lapiziwa haina mndu ya lapiza mndu fulani ulo harumwa yezi yabo uwo uwede mndu mwema haina idwanza rungwe kiakili wadui yabo wandu hamanda yanyi wandu watawa emru hamanda mimfano nafanya mbwana banu hata hasibabwa mrongoondro nangami harumwa eka ikawo nge waniliawe shababi mkomori na watani ya mkomori bahari ngurongoondro kwambeza kweli mkau hamdoa banrabo awandu hamanda nyisi wandu wa demokrasi nyinde maadui wahi teokrasi ni demokrasi teokrasi dia kidini demokrasi nda inakishetwa ni mwidungao awandu hamanda nyi wandu watawa nganyari mwana komplo ya udea ya ukaza leo Faride Amanano leo mze militeri mji ya msakaje woyi mkalie ola mpuse ola deola hiyo tsinde demokrasi bodi naswiri bimana nyima adui mwanzo mwende mwa wale wa adui zaidi hanuo muwalao wakati mtsoha mwezi abantu hamanda nyi wandu ware mandaru wawatowa haukana mwende msomo ya elimu itsoushinda yakana munyano kamtsushinda kamjashinda mwalela ensi lewo mreje harma wana rohondi na wana komplo na wana zidwa na wana batani na wana umanisa wanadamu abantu hamandanyi wandu watawa wandu kwa waishilia wandu wahansi bavuni silo ukamrendwa naji sha etarehe yo hakimu narishilie ola mzedi nasiri mwevenza ngabo tsanganya zinji ngabo hata ngabo ipenya cheuja daraje kabla kenanza ya mrula ipenya izajalelo inu karti wa utsumwa zona daraja ekamndunge nanza ya mrula ipenya na ipenya ngarijoka isho shahula na shahula shoujiba na ipenya ke jamba yona sumu na ipenya yu utsanganywa nsohole itsanganywa tsanzi itsanganywa zile mtuzi na ndeni isho ipenya shari tsidiwa zeukana vala hata maele halome uwa yoche yotso twashingo ya twamaji vala ila densohole itwashingo itwamaji shahata pilao shaila ngarambao shahula ni shahula shila ilangio na vitamini ketsukaya yabo ekari jaramba uka ngarengawe maadui wa hensi wa jana na leo
ritanganya na ipenya icho shahula bodini naswiri msije mbali ya manipulation mjanizo armo wanadamu wanada ipenya yaweka hamba ipenya kodo vala ila ilingana vala ipenya vala zensanzivu SMS alafu iburwa uo de zile mtuzi alafu dini naswiri ila densohole alafu tijindovi ila de shibia shaka ubonda na mhenze batani mtsirenge ndrongo serio mzifani sana ipenya eshingazi jaisho na mala lenisho bamgazi ja ila ngazi jambo kanaka bana mzawa hindi ngotweke yokwe izonrabo na mhenzi batani ngazi jambo kana haina mndu ubanzi omono mshe yabare mtumelebwe izo kweli zondrabo nruvu sha namtoa hansini mnika ni mnapeswa toi ile mwelewe ndro gabo mndu moroni yakana problem ya shumasha ya kawanza ya one jirani ya mnike dala ula maluni lala upasa mosquito afa mniko mosquito harejei ajamba kutsina eshuma ambaga mine eshuma enza harejei kutsina shebiriti basemro wala jibamba ukanaa abo hata nema lundi nsorenge udohenda abo tsilawana behindi silawana be ukana mkomori wakateka mndu amwambia kweli hau humsaidia ndongo yehanza umtimizize yabo Muhammad Nasir hambe kalima hiyo na mwishiliendo fulani yena mnakadha bai shoda wala lwarmo gouvernement azali kawa demisione ukazwarenda ongi zombi warangaria ahla wa sahlan bai shoda wala lwarmo gouvernement azali kawa demisione waele waka izwarenda zombi wawengaria ahlan wa sahlan ebo din Nasir eko andru wao wa demisione wajawa wengaria wakwatsonza wajawarende njema sisi wanzo wajawarende njema yeka gouvernement inu tsohi kubali urdi wa mwe gouvernement hiyo tawo kubali wa demisione harimwa zehazi officiel walonizo wajawengaria yabo waono kazi la wafanya uzombi ahlan wa sahlan eka gouvernement inu hiyo watsanganyiha wamba ukana izo rifanya uzombi na rijenga rifanya njema engo jorudanda na wendi wasamba waba engo jorudanda paske ngo hukume nganyi kume ketsuka yaweka waro habala wajayabo wajawe wangara we muimjana yawe sawarende hawema rawe rejo demisione ajawe ngaria nyiwai kamna uzio kawai yaweke serikali lona wanukume na nyinyi itongoji mwanzo mrirende ntaraja nganyi kume wala kume wala wahimwamba ka badi izo rifanyao zombi na rike wema enga mjukubali mpaka mru acha mwengari yani imru ake mwema ba o waiya baha ngebidio wa rohe harmouji wende harmouji wa ancien ilia kubali hane ukaye mwema awadi Nasiri hurate hiyo ala fekari sari tieri wana nkodo ino garjo kansimbuni juu ile usarifu eka risari wana nkodo ino garjo kansimbuni juu ewa biwondo binrabo edobe wa biwondo binrabo edi Nasiri we wangamizenso wakata Johari wakatali swali wakati wa elbaki ngojo kaukansi wena dobindo ba utsungwe ukaroha we ubaki yode shatso na mbabo akomore uka na rifanye waze wanuri watowe rifanye opposition ya uhaki ya usawa ya busara wanadamu pia wadunge hermanzia ikao ngarijo kazalihe sangeye ujoka uroha rijoka sheka haroha gabo wandu tsawanu ikao do wa jolazi mwarengensi shamdu tsuwa mandu ebanu wajoka henda wato endo bibo din Nasir kusono kabatso jifitini SMS we din Nasir woti jindo bi kampanyari wajoka nsibazi haina usikungwa mwemboni rap sirumwambia onize kweli waridi wakau hangwa kaza o misumari din Nasir kamhansi bamlemewa kana baraka
Komori wale mwananyi nezenda boza hanyu ikongre ya upuzi ya mafitsi ya ndrabo ya upuzi wakati abidi msanganyihe kamja msanganyiha shansuju wa wima na ndani anzo za laba mje msanganye mdo byandu mafitsi marufu arishie wakati huo walimu kujotapile mjawe zifanyao hono leo leo kaujari wafikiana anu ko indile lazima ifanye wapo wazima wakati lai na mdu kujotapile mya leo wakahuja wafikiane izo waju kufanya wazima ibala jana kamja kama wafikiana bala harmazi rezo heli makao mabarizo andu bala mkambia andu grabo izo mwatu wafikiana jana mwanzo mwafikiane leo hindu eo bahanu baina ya leo ne jana ya hizi voti za ndrabo eo wakaya namna ya ukawandu wafikiana ndaba inga msaombe kwa komorinda wakomoriga msaomu wabenda arishi ina mnaji ya urongo wa hajizima hauwana hankode nzima haukanti mbuni nzima namna je hauwana hankode nzima haurongo wa hajizima haukanti mbuni nzima namna je leo enkode nzima hiyo yendo ya reme hata enkode inunga mjoka wiremandu daba eva la harmwe mandamano kamjamba nganywa zima kawajaka ya Faridi kawajaka wewe kawajaka zile kawajaka ewala walaje mbwa komori kamselewa zendrabo zinu wala janaje leoje waja wala nyinde mwenda hata sijili ni sijili mwenda mwakaanzi marengeza zile ukawide shefu wala ila mkahushila nendi mkahushiliana urongo wa sauti nsanu mkahushiliana hauwana hankode nsanu mkahushiliana haukahambuni nsanu la wala mkahushiliana hajizima ele jizima hilo wandumba da wala waoa eba nyinyije kinyumele wa bungusa eba leo ngamwambisa wandu mbani ndrabo ne kongre ya ndrabo itsona hata mshinzi nyonsi pia nyinde maunjiliana eba nyinyi kamsi nafikira ushindaire ndese usoni baba ifuna uzulufu mlo nuo unumu rengenando narishili ribie ye diktaturi kao giduzo wentia sharso na karadhi haukanga tsaura ngwanya nyaswe diktaturi yangaliza wenzi shatsongazani yamwe dictateur des assises des référendums nano kabafungwa wandu ze assises songo bafungwa wandu referendum bafungwa wandu ze élections présidentielles bafungwa wandu wandu wanu wao doatia sambie piège yenda afungwa ngazija wandu wanu wao kamtu waishia wedai haki kama haki watsingwa dictature wandu wanu wao duadiwa ze maore wamba wazalai huzuna nganyiho ngamfanyo mandamano kwa japaro mwambiani mwafanya mapano ilimda e maore wandu wanu wao duwambao ukana getsa wandu wakirazima wandu wakirazima je janaje leoje ebanu nyinyi ze fikira mlonizo zijoka ushinda zireme bwana wengi ukweli de ya jana de ya juzi de ya leo eze kweli mlonizo ndazi inga msaombe huwa komorinda wa ndahu ewa komori nga mkubalio mdubi ehwa hama wanatiti helino no wana zijomba wanu na ngabu namna ya ushindari kensi rifanye opposition ikao ya mikonzi na mishinzi ili rishinde riwasuli harma yensi kia adabu na mastehi diktaturi ndai dainuenda wayumbisa watia ze voti zino ikao wonsi pia wakauziremba hama wadiwaza ukawa mahawabira hazindiyo winguri beho mahala wai waliyadhu billah narishili walwa banu ritso namleo kaizo ndizo rabuliwa ra filme mjoriso mihinyi wa komor shari wono arongwa wa mwando garjamba ukaya ndala makandida arongwa wa bili ndala makandida wa dumiziu ani bankaba jobu hamdulaye chotsida walekao journalista muzisa warongwanda wala makandida awe nzamwe leokana unumshinzi ikawa upangwa iliribe kwa mahala zabari hindinda wanu wao endo bi hakikatan ulo dingoni mwemandamano yanu eka odingoni mwao de makandida wandabuana eske vraiment yabongo ariwe mahala wema eske warina sa juzi na jana na leo garkubalio leo wajioni wardi warinase engartingojo do kubali renasiwa ekatinde heliyo wenjo wao komori ngwamba ono yabonge onesao kana wanu haina mndu habalia ze fami no wanza ni harumale bafu
yaweka deheli hiyo abona mhensi bakar tuanza siasa ya taifia ya ubavu na uwanzani, hiyo ndiyo ranzori uwe ngasaho siasa ya ujimla wa Komori hama mkomori tuhumua na zindwa china icha wakati bomwana maya uranso wade waswafahanda ola mzedini nasiri kwambokana ija wakati ngetsahori henso wade waswafahanda wade waswafahanda unundao nari mushidi yaka owade waswafahanda unuzia ndongozinji kampaka mido ntende wala swalize karti yabo rija daraja ukaya haina mwenza shwaba ngushito mpaka mido ntende mpaka ula swalize abamfikira jirwaria leo ngwatsaho watendeze wakejizima jana harmaze election haina mndu hamba ukana mpaka ntende leo ngwatsaho uzima jana yabidi wafanye uzima kwa aja ufanya leo ngwafanye uzima engwa joka waswilinda ema kandida wanu hotoka uondo wakabuhari ebanu eshizalo banu hindi narichidi yi harumabora jabalaika wafikiana wake wandotende yabo wananyasi warongoa walari wafikiana kanundo warongoe abo ketoni saka wananyao warongoa wawafikiana ukawarongoe ewandu hindi enda warongoa ewarongo wa masala hindi narishidi wakairi ranonraji ketoni saka wondo wasubuti harumwanraji ketsuone sukaundo wakairi haudo asubuti rahano wandraji. Mwenyezi Mungu anambia inna akramakum inda Allah atqakum, wakairi harumwanyi waheju de umru shana rishi shaudu wakatayari ya uribulia mafal abgena rilawer mo wade wasofanda waondo wakatayari wobwe mafal. Pourquoi ija ukaundo wakatayari? Parce que omgwahi benza wondo wapanga neko wandu waodo wapanga yabwa Komori na mjukana wandu wede harmazero abo zenrabo kazi jahisa mpaka daula ya haki daula ya haki ijoka ubaliwani SMS na dini nasiri na rija na mwinyi na mhadibi sharaf na karihila daula ndaiyu ya haki ijoka ubaliwani wandu wao jozirema wode mrahao haukana suwa hasaidiwa visa, suwa hasaidiwa jao, suwa hani kwa dimil, suwa hasaidiwa sha eka kweli kasi Komori ya ujimla imamu hatu wakaubidi waritendeye tsindawa nikao kwa tsina udhu getsaho bakemndu yarahara yatawaza nare waishili rijwe kalelo ile shalazimu riswali rekamruge swafanda rekande ya mwiso ilo muhimu de swala marhaba mesekairi niendeno rijokana ekamruge swafanda hauya mwiso wa muhimu de swala ebo mzadi nasu ilikuja jokana haina uswali yutawaza haina uswali yutaudhu haina uswali ngetsahauze ngozahi ziketohara ekarengele bunjilio linu lilifanisa na swala aba bengewe dini nasiri wende wahanda watsutawaza na huono hulamshanani mfano huroha unjo msirini arjwambia abala kujatawaza rejhei watawazi eho tawaza hanyu henri mahakama SMS rija ikao de akawenda ya bwele buku ilondo wafungwe yabo kamna ushinda weba ekanga rifanyisa we kongrenu na swala aba benge kamtsina udhu hadi sharafa katsina udhu kutsina udhu SMS katsina udhu ne mafananani wakabala katsina udhu yabo ngijoka haki mswali katsina udhu udhu ndao sidiwaze ukanyinde mwangamiza enzi rangu juzi hata jana hata leo yabo shababi hamadasi kanga sina haki ya hukumu wa watu sina haki limwambie na mhense rabo ba haina wakati mwafanya plan na mtingo usisa nsingamani arendera ishilie simbabi na mzee watu ikao wakilishe swa shamwali katele wando wa Komori rishilie makali eheli ambishiha nizenkali ziza wanadamu wa Komori amwabioni mna kalima haupode wa Komori rikavan irireme haina ndrongoza kufanya harmwe yezi ya koloni lazali
rija ويبرا العرف akar mwe partiyo bana onruasa ya muhadi shafiu pia wakausuteneze asizi mabana wanruenji wakausuteneze asizi zileza wao imana wo mshinzi wahwendesa wandu hule wo mshinzi waubeha wandu banurliyo nisamihi pasunga mina fulumba vivan idhan rija harma referendum wafungwa wandu wadhulumi wa wandu sha ezendogoza kaufanyiha baina ya asiz na referendum zoparwa heli mwazikaza dictature sharti liwaze wakomori kana azali yele jizimara kanilo a voté en 2016 2021 en juin sonti pia rikane sauti nzima hiyo wakati rakane sauti nzima hiyo sido mweshelezanukana huendaga mju liwaza en juin pongwa hivenza msamdiwaza nganyi harma nkodo itsona muyano ni nkodo itsona muyano yinu ejoka ushinda tsindanyi sha ngamtsingwenda mbiyo hata mjivurize ngamani hamadi heli wavuzie sufle wandu wa diswenda zembiyo wandiso ya wandu bonsi baada yao ngabo namna mbilitsa zinu swanyo nsipia ntsanganyema mbiukaranyi ra azali kamtsanze nzuani asala inu nyangu hasibabu ndabo mwamba ole weyo ka azali roha hasibabu sharia ikao mfano kamja shikubali na huno azali havotiwa 2016 suala ndai bwakomori haina mruna buya kliyahe au pole yaishie so tibianga rjuao kana 2021 zuani mjanga mwamba azali ya roheleo sha era hamdwe jamba azali ya roheleo ivalanga mweshele yao kana azali havotewa 2016 ato 2021 ikanga mtsahu kweli haunyiwa ndu wa kweli eleo 2019 ou 2021 non inu 2019 jema bawe ya rohe ikaisho mrengao hitswani hanyu de 2016 zabaru mbawe ya rohe leo ikanga mbawe ya rohe 2019 yabo ranyi raye mwamba nzuani la wabo hari de sharia de sha azali sharia ishowisho mwamba tishema mrudi mjuha mwamba shoti shema mwende saidia election za kahuja sababu de sharia shila mwamba shosha haram mwende ranyi raye mtsinzi purunku hekibla mwamba ila nyama mbe wakati jaya mbokana azala continue yamba ukainu nyama mbe na balamka ujokala purunku badabo mjamka uhamamba no bwazali lino purunku azala sigiri inu nyama mbe yabo nyinyi ngani sawa na mna jimjoka udai haram juu ya haram mwende harma haram mkazo haram wa juu enga mdayo haramuji yode shatsonga mahakama ya bange ndu ya uhiba bange hau kokaini kuna ujo enda mshitaki akango tujofunga kuna ujo uhibiwa kilonsano za kokaini wende washitaki kati bwa kokaini ojo amba kansiba nrangu yode heli mlio hau kana wakati wafanya haramu abonga mjoka uviranda hubi mdai azaliti president hangu eti president wa hoja sazibir mimi ye president hangu tel que avotiwa 2016 ye president wa hanyu tel que avotiwa 2016 hata 2021 yabo ekanga rengao e masala hiyo yoka ye president yavotwa 2016 ekamhansema hiyo mwabaki hata 2021 ekanga mtsahao uka 2019 yabo ranyi raye ninde mwamenye nzuani nsije mdambe wananyasi wa nzuani sambi yabo nyinde mwafunga sambi zindaye yabo yiyonge confirme okana nyinyi de mwapanga mfunge sambi zindaye waichi yabo akomori amju hanso wandu wanatso mambani moroti na ndrabu na puzi dari dinasiri wandu watsona akili
shabada ngo wenji gwa rumiao madzina ngamuona ukakwedi zindezefikira ebwa komori ngasihule ya ukana renge mashababi mabani hatu rifanya opposition ikaungio na busara na ukonsina na fikira njema ya ukana banwaza ali hesangure ngo mshahara wa rais ngula alikuwa ramazensi ya mara isi wa daula nguparo harmwa dunia harmwa Nations Unies ngurongolewe komori eba nunyinyi nganyina Nations Unies harmwa Facebook eba nwezibuiza Facebook azaliti president wangu kushia abo wewe getsaurengeze pasiporo lonizo homuhula unuyaliyo unambue hauivehe haukana ngamwendelea ne maisha hanyu shau depende he makartasi ya administratif ya lo harminsi ya Komoro ekakutsukuba lukango nenu haramu ena mwende harmwe president Facebook ne dola ya Facebook ne zibuiza Facebook ne mawaziri wa Facebook mabanadi mnaswiri na zile wabingo ubirawe shangaza ndu Facebook wenjawamba ukana no abaye dola ya hatwe prison hiyo Facebook na mwenzi batani wajawa rangi Facebook waifanya eta wardi waifanya na drapo wardi wafanya mahala ya fanya prison ya hoida tidungwa oina mumkase oige jau yabo na mwende mwatsahi president wanyu wa Facebook wedi naswiri no asaya ne service de renseignement ya tamasheme mnaijomba hadi toibu mnaijomba para tamasheme service de renseignement ya uranganya musawi mwinde mwa watsahe wamweleze ni president wanyu ekamlatsema kartasi vale kanga mparao komori ngamtsigo utafaida ekamwambia zefamiza hanyu watuwaze pisi walata ekamhanzi mtsilibela douane kamna uparoshinda ngamtsingwamba ka directeur mo la douane yabam libo ogishe vala ila ya nome wandu bala de dola ngiona misimamo na mikonsi ema pesa njia ngatwarumulwa ne dola yongiona raisi ye raisi ndo zile SMS tsindaye yo ndio namwambia nukana alumndo atsila umwaka ekanga bo makosa yabondanyi nsina ujonja arma piège njendo abazalilawa ela waje no mjoka voto 2016 ekatsilindia hata 2021 sijama boheli yo henda mjoka naki shaleo amamboje ebanu ndabinanyi ekubalindo yapo nyinde maadui wa henzuani nyinde maadui ya sambi taswenga nyina ndrabo kamtushinda mwazirengeza za kandabo zifano na kweli shakweli kweli kwa wanadamu ikaongwele wao ngwaramboka avanu dini naswirambe kweli ndai ko wo moroti wo puzi izo ndrabo wo ngurumio dzina chakatsuru miyankila ukaisalemewa jamdange Facebook yenu muifanya dola mrudi muifanya mawaziri mrudi mndenge ma directeur mrudi mde ukananga mkaseo la tingermenti ala faba ye mroba Henry ye entry ngo kutsure mewa na lazima kutsure mewa ye tampon ya ukana wananjia nono bankajanja ya Facebook wananjia nono mrola ola terroriste wa Facebook yabange video mtsimwishili alafunga mfanyo renseignement na fijo na apelina kami tundia na fundu katsujo wangu watawa wasilinda watawa wasilibajo ndrabo nduvu alafu wakomorenu swalele mawi wala ujua wala kaji ibane daula Facebook ine president yo vanige kanankili président de l'union de Facebook le président wika japarola likiwa hata arme Nations Unies ndarongoa anukartsumwelewani ma président Facebook anungora mona azali juzo Nations Unies wewe bozile bo président Facebook ye ministre ye ambassadeur wa Facebook SMS ye oyi zingri ni secrétaire pese impitikiti mahindri congrès de la peste TTCP drate pere que c'était kamhansi ba unujufumu leo yamonge video de Musawi leo nge video de fulani leo nge video de jawa ili rim to yarmwe dola ya to Facebook okay dola ya to Facebook ketukubali ndas abo hamba basalazidi ujufumu nguo wandu ngwendao namna itso ya kibinadamu wandu kwamba ulaba alafu kweli ngabo wandu ile wao ko dola rongo wandu barongo akilata ola rongo wandu bahadia ola no risari rishili harmaiso yakwambia oni utukufu hanyo rizie ujufumu mananga ujufumu mwinji ikautendwa no ndo baba
wandu wa baba wanu kwa mabao ni ndrabo kwa jatsanganyiha wakati abidi watsanganyihe wakati azali lewo ngwa una mpango karitujwa una mpango indini dinaswir serija na wao nyitsi ndo wandu wa ujamboka erendo rakachezembi kena ukiri rirenge mndu moyi ariende yawane no uyi kena ukiri jira bedi na naswir na rija na SMS ni mafana naona mhaji shafiuna wao ari wala do ajoka wania zenjema ilo wandu watike harmambi kena ukiri ambeoka azali uyimuyi ngebidiori mtowe rirenge wayi zaidi yahe lambega rendo na mtowe paulo awandu sibuzi shabanu hokamrara lo hitswa ndio na date d'expiration hokana date d'expiration ya ukana wanua ulawa barakomba ulawa ale shofera ya ulawa hamwi baraka ulawa ale doktori ya ulawa ale mndu mtsuje ya ulawa shay expire emana rso juhara dai ze haki ya jimla ikanga rso haki batina faida za huwa uwaji wajana anizaye makriminali wajana emana rso tsanganyizo emana rso tsanganyiza kombo hindi ebanu esiril asrari loba nomtsuju sapano la kombo haude bwana mumtsuje ola haude doktori ola haundo la ulawa hamwe baraka jem tsuju sema pano ebanu hulwawa Mwenyezi Mungu amwerane wahiukana ejo kanza hukumlwa de wandu walo harmwe siasa wawabira wawe mawaji yayo yao yakama waji halali paske ikahama mndu ya tutulo alafu afu ho tutuha kama hansi ya batani hanyi kama hansi ba zenrabo zinu pia Mwenyezi Mungu zihasibu na unafiki na nganyi wanafiki nganyi na unafiki kamtsuenda mbio hakweli ngamwendo mbio hanrabo bo Republique Fédérale tijindri ni tijimrambe islamiki tijambe mra ukafire mana ti islamiki nduka tuje usilamu mudu gaonda u usilamu wa ukalizi usilamu wa komplo usilamu wa uruma wandu wa dodea wandu usilamu wa udo panga wandu we aniha wandu armarezo usilamu ewu usilamu ndawo dini naswiri mlonu ibanu inu wandu wa dini ndawari mawavumbu wabala bo dini naswiri wa wandu hindi usilamu ndawo kamkaansi mwafikiri mbabi mwanyamiza ngamjo parasaka ekamwendo anza mwangalie zabidi sifanye ekisilamu ngamchingojo undanyo nsipi haina mzimangu zifanyo sheka mrugu joka ujabe musawi iyo kalizi abona muhenzi zankalizi na muhenzi unafiki na muhenzi zandrabo banyinyi tsindo wabidi mritendeye Arshimete amula umvona hona bala wautsindo wandu wabidi ukensiwe nao shawanuma citoyen demokrasi yes amwelewa ka demokrasi parce que naso irazele za baloka karati mahakama ina ujo demisione yabo waikume wala yabo wai shangetsa hoeka mruge mwema do demisione harmo wi ya harmo wai wahale yabo kamra harmo wai wahale yabo sebo yabo mresa hosia wakomor kamtselewa ukawongu tsoma mjenu kasi makorompi ala foi karender kansi haina mndugu jorenda ngokonsi wena ndovi ili mtsungwe ndovi na ndovi ili yaje walatije ewewe ngojo kubali wende wakensombo kabdi naso iringwendo wahe ukizimbani bamwanga Vicente urenge mshahara wa mahamine hawa mahamidi hawa maha wakatoa johari ya mawaziri wa dima le dima sinsin ojo kubali emana ndio uititidoka mranyanganya paswe ndi nyarenge 10 miliard do wakati ulo waziri urengao mshahara wa wizara ya ulozi na kuja para ufanya rogo ya ulozi do ufanya rogo za ile dima na ngo undoziwi majana ili ufanya rogo ya dima kujazifanya hapo uitsi engojo kubaliwa mbokabo dinaso emalene ulo nayo harmo wanadamu yawoti mashashi ekarendo anzar jertsanganye malene ulo nayo harmo yezi yawomanga yawomenji abotsindanyi ondutsindanyi akabanu karanako jardo hukumuka oyi ndarenge mapesa 10 miliard izobali asaur jirangalie ukawaziri wa msomo waziri wa msomo ulibwa mahamitsano ili urengezo msomo yabo honsini msomo uo ngaboze nyumba ngaboze banga ngaboze ndi ebanu ufanye mahakumeyo anja fando ngo itotsindoka tsido libowan lafuze ze examens zikofanywa harima sali na baza unguha njaparo baha alafu kahunji harima zele koli ngono hama prison alafu baada yabo na bala wende dhamana yabo ngabo hazi watufanye abo ngabo tsayi ni wifi ikao do libo wandu
na ufanyisa examen iyo mna 1% harmwe haziabidi wifanye abo iye 99% ilo bana kujafanya ndongo abo ngetsa ulive asema gojoliva wiri mniko ulozine le dima wiri mnika jau ya hele bundo la henti entike jaundwa wiri mnika ya hulanga atambabiza mafleur atambabiza minazi yomshara unuka urenga zabari wiri mnika ya he o wanawashi watirengwa wa violewa watvenja watunde wahenti mikonzi ya wanawashi wa nshindro wandu wa nshindro wa istikrari ze fami kajafanya ndongo hatsodorenga mshahara evanuji ngarjotendera angalia borango kujaparo vea japaro wala mnazi kujaparo wala mafleur kujaparo fayamba rwetso kanti nele bundo la henti no ulanga kujaparo yabo ngawe waziri urende ena pesa tutsoka urenge ya bure liva esho wafanye ndini do kansar mahiri ndo sinye makarta sikao kayati katina ndongo yabo yoga wenesao umavu binadamu hanyu haukaka mtswangalia nyinga ina harma titri za wizara ola ka ministre je ministro yafanya ka ministro wa hele dima kajawo ba hiba miliari akaja shinda hiba miliari shahari hibi ya 500,000 au 2,000 euro haina mwezi watino kafanye hazi ya mbiloi nsizwa yo bala abwa komori etsa hori ke wandu maswari rike wandu wa kweli kakarna ujo ujarenge wandu wai ikedwa joka uto wai wanuma citoyen kweli yaweka de heli yo na mdai Raisi Azali yatowe mafura ho prison ya mbehe Ulaya baula citoyen ola tinzi abo mtije mdone sa ukanga bo tsinza njema na utsinzambi wandu wasambi wa uwa wandu wa ikililu wa uwa wandu wa Abdala wa uwa wandu wa Johari wa uwa maraisi wa ulwawa ibana tsoparo jusi wendi ndakukanga bonrabo abweko wandu wanwa jafanya mpango wa kongres ndrabo zino abwa Komori wandu amandasi wa Komori mrwatiri to harmale tengwe ya dola ya Facebook parce que banu ngasi wa Komori ngasi na hakuri rijitekeleze amadu Komori wa haturambi ukaa ikamndungweli wa zaidi mtomonesa ndu pia ngwa na retard zendo zirende hole hizo tizamba gasina mezi minane shazila na sababu mezi minane emijomba yoaja watsingo huide makali mana aqili na hasana zangu baba ala jao tuzamba hadi imana uondo alona retard ikabwa Komori mkubaluka embabi yoti tendetsele wale yabo baada mezi mitano wandu wao do wajuja wa Zambi mlabiyo shikaka mtsele wale shamro horone emijomba hiyo wote ndio wastahipe abo namna ushinda kensi mashababi ritoe mijomba hiyo tihashiengo ili rijerwa rendeze mama audu ukawanu haina wakati watenda ya ndongo waungwa tsaho warware wando mafuziwa heye iyore kama anzare kaka mjanza iyo tisekrenito wao yondro weka onga tujwao jage tsawa kimdo subutia Zambi alafuti subuti na mzambo hatapangala abo wa Komori amjoka zabo hata usikuwa saya rijeri hondane harma makadi hamanda yanu rimwelezeni sha ho wakati Zamba wonu esujeinu jana ukakabati mbizirende hao sha watsanga waremade koti wadzima wawenge narke wako ili rike maswari ridunge ukweli rike harmwe kweli ngarjo wasili ndo ekanga tsawo dunga zenrabo za din naswiri ne mabana zile abo ngarendo rajuwe hewa Komore wanu tsinde majibrilu wa hatu wanu tsindo wandu wemanasi wanunde maadui wahele taifa la Komori wavangozi za kondo wachirenda ukana wotsinda ngamonao zenrabo wamambia oni haina usiku na nyimwe ona zenrabo shamwe juhamwe wadunga mfano de harma election kadwa bili de lebunjilo la fanyi hayi hol zile anikiwa eteti ya diaspora kadwa rarutsa yinu jaire jei kamtsujua evanu hindri tsawanu wambakari tsushindara ise bwana ola abenge haina yatsojelewa masala yanuneze ndogozaho wandu wanu uonguli swensi hasara karikaya wanadamu wa kunyamiza refikiria ekweli tsindo uangalia zila zahambwa hau tsindo huishilia zila zahambwa ridunge batina ukanga fikirio kamdonya mizamwe fikiri haina ndongo wanazijomba wanawajo propose mwado fikiri zabare mwado juzi sama suala rango danga mjo parsa majawabu
ntsidobeza mwishi ya mwankulia watano kamjuzi sana swala bawandu wanu hatwari wanu hatwari hanu wandu walo harmaizi hewe inukadu ya sani mwambia wanizo shabanu haina wakati nanji harma video wotoja msaja ja harma ze rezo wandu pia ani kwa jajo anzandrongo we ukawa wandu wanazijomba nu pia mwa metrizi mwaju sha si hale ya amjom neutralize kama zari kaka mjanza kama tujodi sauzi amjom towani harimwa yelini wallahi lazim haina namna mjofa shati mnikani miadi mhula bana kana nitsinde mjomi towa harimwa dola ya hanyu ya Facebook kamina zenzi ya nesa nizipanga nyonsi pia ngamjoka bavuni mdo angalia igomashe kauchezio hata mpaka na wakomori watukufu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghuril mayamin wa billahi at-tawfiq usiku wa saya.